أكري غادي سنفتق اسمي الله الرحيم ري غادي سنفتق. Un philosophe définissait l'histoire comme tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu. Pour que l'identité, la culture et par là même toutes les particularités de tout un peuple ne rejoignent pas la cimetière de l'histoire. La richesse de l'art, de la culture amazigh dans la vallée de Datz, qui nous conduira à fouiller dans l'histoire de la vallée sur des témoignages qui vont nous perpétrer un voyage vers des siècles et des générations, afin de comprendre notre histoire culturelle, cette culture qui se cherche encore, puissante dans ses propres racines millénaires, qu'elle retrouve et reconstitue et qui s'inspire encore timidement des autres cultures du monde dans de nouveaux domaines. C'est vrai, il y a un changement au niveau des habitudes, au niveau des coutumes, au niveau de la culture amazigh dans la région. Il y a un changement que j'ai remarqué moi-même, surtout dans les mariages. J'ai remarqué que des jeunes utilisent des moyens, des instruments un peu modernes. Mais d'une fois, il peut protéger la culture, mais d'une autre part, il peut, c'est-à-dire influencer négativement sur la culture. Les générations ont hérité fidèlement et honnêtement ce patrimoine. Voir chaque génération a contribué avec son savoir et son expérience dans la vie, dans son enrichissement. Parmi ce patrimoine culturel et intellectuel, amazigh hérité, on trouve l'art d'Ahidus, Samawet et Teminaté. Cette jeunesse travaille sur l'addition des nouveaux outils et des nouveaux rythmes modernes. الشباب اللي يستعمل وسائل النار يحلى غادي يزدري دي ميساج حنا يزدري يواليو يعني تحقيق اهداف معينه غير خصها لي جونا دري العقل في دارنا اتحفظ حفظ الجوهر الامازيغيه واكد على ذلك حتى حافظنا في الكولتور امازيغ اترافير اين لي موين نستعمل لانه مشهور يغيونا غادي ياثر سلبا في الثقافه الامازيغيه لا لي ميساج انا تخني هنا اين كل دا يخدم الامازيغيه بشكل او باخر تيخدم ولكن خصنا نسوم كومون الطريقه ناقص تخدم تنفعني فعلا مي تعرقلش التنميه اللي خصها كل لي جونا راه العقسان السير الموسيقى الملتزمه مش الموسيقى الامازيغيه ليس الاغنيه الملتزمه ليس الاغنيه تخني تروكيا شائعه اللي الاغاني تحتفظ في الثقافه. Dans la vallée de Datz, les artistes se comptent sur les doigts. La vallée l'a enfanté un rare nombre. Le contexte socio-religieux de la région freine impitoyablement l'émergence des esprits artistiques ayant tendance à l'art. Dessiner est un péché, chanter est un blasphème. Le fait de toucher à un instrument musical, l'individu est vitement montré du doigt comme quelqu'un de mentalement dérangé, de misérable ou plus encore de mendiant. Ces idées préjugées du passé, proches, sont relativement encore d'actualité malgré la venue d'une génération rebelle qui a fait sauter les interruptions d'acier et relâcher les mentalités ancrées dans les valeurs rigides. Le groupe Amnei par exemple. استرابوتنا غدا نخدم سيت انسترومون غير مودرن ديك سنت لا جيتار لا باس لا باتري الكلافيي ديك سنت لو فيولون لي زانسترومون ناكس نغي ادي سنت نسوري نعطي ادي سنت نسكارا زوان اني يقولوا يا مظالم شي تغير لنا. لكن كي كغيدو حدوث سياس 63 ناقص تجيب ناقص سولت خصيدو حدوث تغيدو حدوث يقدم له حدوث انت كيسول حدوث الا توري وين وكردي الا كيزلياك والو خصك وري الا تموايد كل قلنا غيزلي وداني تيليا 4 الصباح دي مشينا منو عائلي زويرين حدوث تسمو حدوث راه تنقارات ماشي راك راه اللي غايبنو حدوث يراك رايسرو دا حيدوس يلا السيبا غور شرا حيدوس يدغي كيغنا لو كيش لازم غير غور شرا ديشي له حيدوس هكا سنتي ويتا اي نيكوري معناه يحضي الشباب ايضا حيدوس ضيك الناس اللي قدام يجي لا ينقاروا